लाइव में बोला है। हैं? अभी मैं लाइव किया था यूट्यूब में, चूंकि मैं 119 दिन हो गए आज लगातार मैं लाइव हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि हेलो, जी मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रिकॉर्ड करके ये बात मैं, हालांकि मैं तो फेसबुक वगैरह नहीं चलाता, तो जी आपके लिए अपने साथ के साथ ये बात नशे करवा दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है? जी जी बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। हजरत, बात ऐसी है कि मैं एक मिलाद शरीफ में 1.5-2 साल हो गए हाँ इस हाँ। प्रोग्राम को। तो मैं एक जगह मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में था मेरे ही जी जी इलाके में। जी जी। तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जब मैं गया तो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, और मिलाद शरीफ के फौरन बाद मतलब हाँ। कव्वाल लोग आए थे, हुए थे खानकाही कव्वाल। जी जी फौरन बाद ही हम लोग सलाम उलाम पढ़ लिए, उसके बाद फौरी बाद वहाँ कव्वाली का प्रोग्राम था। जी तो जी। हम लोग बैठ गए, एक दो और नात पढ़ने वाले थे, हम्म। तो बैठ गए हम लोग। उसी में कव्वाल से बात हुई, तो वही लोग बोले कि हजरत आपको देखने के लिए हम लोग तरस रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है आज आपको सुने भी देखे भी। तो एक हाँ। काम करिए ना हजरत, आप एक नात पढ़ दीजिए। अच्छा। हम जो है, जो भी कलाम आप पढ़ेंगे उसका हाँ तरन्नुम हमको बता दीजिए, हम हाँ। इंशाअल्लाह ताला उसको हम ढाल लेंगे उसमें, अच्छा, उन्होंने आपसे म्यूजिक में हम। गुजारिश की? हाँ हाँ जी। हाँ तो हाँ मैं पढ़ दिया, सुबह सवेरे रोजे दो शंबा, नूर हाँ। के बादल छाए मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जी। ये नाज शरीफ मैंने पढ़ दिया है। और उसके हम्म पहले मैंने पढ़ा, सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है, यानी हम्म। आका का मेरे तशरीफ लाना याद है। अ, तो उस तरीके से, वरना म्यूजिक से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और मैंने कभी म्यूजिक को सहारा नहीं बनाया, जानता ही नहीं हूं मैं। अच्छा, इसमें आपकी रिकॉर्डिंग आपकी इजाजत से मैं कर रहा हूँ, एक बात जी आपसे अर्ज करूं जी। कि इसमें मैं चीज एक देख रहा हूँ कि एक तो उसमें जवार कट है, जवार कट में और समझा नहीं। उसमें नहीं, जवार कट ये बंडी बंडी जो, बंडी। अब बंडी मतलब ये जो आप पहन रहे हैं ना ऊपर से, जो अच्छा हाँ, हमें सदरी सदरी। सदरी मिर्जैया ऐसे कई नाम है इसके, हाँ जी। जवार कट भी कहते हैं हमारे इलाके में। अच्छा। तो उसमें चादर भी है, तो ये गुमान हो रहा है कि सर्दियों का कोई प्रोग्राम था हाँ 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 मिलाद जी शरीफ जी। का, तो उसमें आपसे फोर्स उन्होंने किया, तो आपने ये, आपसे थोड़ी गलती हो गई कि आपने ये हाँ पढ़ जी दिया, जी है जी ना? जी जी म्यूजिक के साथ चूंकि हम लोग मसला के आलात वाले हैं, और आपको तो मैंने बड़ा सख्त देखा है मसला के आलात के मामले में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया है, तो इससे तो आपका कोई अब तो ताल्लुक नहीं है ना, आप तो बेजार है ना इससे, आप बता या दीजिए जरा मुझे। अल्लाह, मैं म्यूजिक जानता ही नहीं हूँ। हम लोग नात पढ़ते हैं, बस नात के हवाले से है। लेकिन वहाँ उन लोगों ने कह दिया, और कहा कि आप जैसे पढ़ देंगे हम लोग म्यूजिक में उसको ढाल देंगे, आपको अच्छा, कोई मैं बतौरे बतौरे भाई, या समझ लीजिए भाई भाई जी बिल्कुल। भाई आपका, मैं सरकार गौस पाक का गुलाम होने की हैसियत से ये जी बात तो आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि अगर इस तरह से आपने तब किया था, हालांकि इस वक्त ये किसी की शरारत है और बदतमीजी है कि उसने आपकी इस बात को जो है वो शेयर किया और लोगों तक पहुंचाया, बदगुमानियां फैलाई लोगों में, जी तो मगर फिर भी चूंकि वो आपने पढ़ा था उस वक्त, तो ये शरीयत शरन तो ठीक नहीं है, जी तो चूंकि इस पे मुफ्तियान इकराम की अपनी अलग राय है, जी। तो चूंकि हम लोग इसमें कव्वाली वगैरह को जो है इस तरह से ठीक नहीं मानते, और बिल्कुल इसे बिल्कुल। नजायज मानते हैं ना, जी तो आप इस पर जो उस वक्त किया था, तो आप तो इसमें रुजू कर चुके होंगे अब तक? बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल मैंने रुजू कर लिया है, तौबा इस्तगफार कर लिया है। मेरे अभी शेख भी मैं करता हूँ मे, आपकी मौजूदगी में, आप आले रसूल हैं, मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मैंने तौबा किया था, तौबा करता हूँ, और हर वक्त तौबा करता हूँ। लोगों को तौबा करते रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तगफार करते अल्हम्दुलिल्लाह रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है जो आपके खिलाफ जिन्होंने घटिया तहरीरें लिखी हैं, या अपना, अच्छा मैं तो देख रहा हूँ वो लोग अजीब किस्म की बातें करते हैं, जी अच्छा गुमान नहीं रखते अपने मोमिन भाई के बारे में, जी बिल्कुल। कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और हम कहीं ना कहीं अपने अल्फाज की आड़ में अपने हसद की आग बुझा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी करते हैं हम लोग, जी है ना? जी तो अल्लाह माफ करे, मेरे शेख गौसे आजम का फरमान है, फरमाते हैं जो तौबा कर ले कोई शख्स और फिर वो उसे वही गुनाह याद दिलाए, तो तब तक वो आदमी मरेगा नहीं जब तक वो खुद उस गुनाह में गिरफ्तार ना हो जाए, वो याद दिलाने अल्लाह वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ہے نا. تو چونکہ جی آپ جی تائب جی ہیں اور میں اس کا گواہ ہوں، جی اور ہمارے قاری غلام مرسلین صاحب اس کے گواہ ہیں، ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ اور بھی 2-3 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو وہ سب گواہ ہیں اس بات الحمد پر. للہ جی اور الحمد اللہ للہ تعالیٰ آپ کو غوث پاک کا ہمیشہ غلام بنائے رکھے، آمین ہمیشہ آمین مسلک اعلی کا. آمین ثم چونکہ آمین اسی نعت میں رسول کو پڑھتے پڑھتے میں مدینے شریف نہیں، بھی گیا، بغداد میں شریف بھی گیا. اللہ کا سرکار غوث شکر ہے. پاک نے مجھے قبول کیا، اپنے در پہ بلایا. اس نہیں سے بڑی دلبر اور کیا بھائی، خوش نصیبی ایک ہو بات اور سکتی ہے عرض حضرت. کروں میں آپ سے، جی جی ایک جی بات اور حضور عرض کروں. جی عریضہ یہ تھا کہ جی ہم لوگ فیس بک وغیرہ کو اتنا اعتماد ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس پر. جی کبھی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. نظر نہیں آتا. جی تو میرے بھائیوں سے گزارش ان سے بھی کرنی ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے بدگمانی آپ کے ساتھ کی ہیں، وہ بھی اپنی بدگمانیوں کو ختم کریں، اور یہ جی ریکارڈنگ جن تک پہنچے وہ خیال کریں اس بات کا کہ آگے سے کچھ شیئر کرنے سے پہلے جتنے لوگوں نے فیس بک پر شیئر کیا ہے یا واٹس ایپ پر، تو ان سے بھی گزارش کرنی چاہیے کہ پہلے مدعی سے بات کر لیں کہ وہ جو بات پر بات کر رہے ہیں اس پر توبہ ہو چکی ہے، اس کے بعد اس بات کو کرنا تو الگ ہو گیا نا. جی بالکل یہ بالکل ٹھیک صحیح. یہ غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا گمان مومنوں کے بارے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 ثم اور آمین. دلبر بھائی، چونکہ آپ سے اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ہے وہ ممبروں پر ملاقات ہے، اور آپ کو میں جانتا ہوں اچھے سے اندر سے، جی تو اس الحمد وجہ للہ. سے میں نے ٹیلی فون لگا کے خیریت بھی بہت معلوم شکریہ کرنا مقصد سمجھی، اور یہ اس وجہ حضور سے. کا، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ حضرت نے اس لائق مجھے سمجھا اور نہیں اپنا بھائی سمجھا، ارے نہیں، اپنا آپ بڑے غلام سمجھا، بڑے بھائی اور ہیں. یہاں تک کہ میرا خیال کیا کہ میرا بھائی اگر میرے بھائی کے بارے میں اگر ایسا لوگ گمان کرتے تو اس کو صحیح طریقے سے مطلب فیصلہ تک پہنچایا جائے. اللہ ہاں آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہوں گے بھی نہیں، اور وہ ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے جو ہو بے جائے شک گا. بے شک بے شک. تو آپ سے اللہ راضی ہو، اللہ آپ سے دنیا آخرت میں راضی ہو، اور آمین اللہ میرے آمین بھی تمام گناہوں کو معاف کرے، آپ کے بھی گناہوں آمین کو معاف کرے، آمین آمین ثم اور آمین. ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تسلیم کرنے والا اور توبہ کرنے والا آمین بنائے رکھے آمین پروردگار. آمین اور ثم آپ کے لیے آمین. بڑی دعائیں، اور آپ کے لیے آمین. بہت انشاءاللہ شکریہ. سب کچھ ٹھیک رہے گا. اور یہ میں آپ کی اجازت سے اس ریکارڈنگ کو لوگوں تک پہنچا دوں گا. جی ٹھیک ہے، جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور پھر جی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا جی فرمائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.